Ke buile hape bana ba ntate e le ge ke be ke le kgopetše ka re ke ye ke nwe metsi. Ke boe hape ke leboge modimo ke mo leboge ka Adama ke mo leboge ka Seth ke mo leboge ka Enoshi ke mo leboge ka Jesu ke mo leboge ka ntate wa rona e le go ntate Maseti yo re bolelago le yena fa. Ke re ngwana ntate le kgono lengwalo le re tlogo go le bala le bolela ka motlotswa wa modimo yo e sego motlotswa wa motho, e sego motlotswa wa ngaka goba lenthasana, e sego motlotswa wa diabolos, motlotswa wa modimo yo a kgethilego ke modimo ka sebele e fela ka madimabe. Motlotswa wa modimo goba batlotswa ba modimo ga senke ba re ge ba fitlha lefaseng ba se hlakane le kganetšo. Ke bomang ba ganetšago? Bontši wa bona ke ba ka lehlakoreng la diabolos. Ke bomang ba ganetše? Bontši ba bona ke ditlogolkhukhu tša baheberu tša go tloga mathomone, tsona tšeo di bego di ganetša. Bonkwe ga botse ngwana ntate ga senke ka re baheberu ka moka ga bona, ke re baheberu ba itšego bona bawe diabolose le barwaraboga ba babedi ba ile go ba bathopa ba dira gore ba ganetše Enoshi ga a fitlha lefaseng. Bona bajuta ditlogolkhukhu tša bona baheberu bao bego ba ganetša morena Jesu. Bona ngwana ntate ga ke re bajuta ka moka ga bona e be le ba ganetše lefapa goba karolo yona ewe ya bao ba go ba ganetša. Bona bao ba go feleletša ebile ba mmapela sefapanong. Bona bao ba ile go ba šala ba tshwere taba tša bomoše e le ge e le gore moše o fetile ka lefaseng la kakeng. Bona go ira gore ne ba santše ba hlankela baprista ba bagolo bao ba bego ba le gona ka nako ya moše, ba hlompha bona. Wa re le ge go fihlile morwa wa modimo morena Jesu, wa nkwa ngwana ntate ga ke re go fihlile modimo morena Jesu, ke re ge go fihlile morwa wa modimo morena Jesu, ya ba e le ge megopolo le tshepo ya bona goba ditshepo tša bona goba megopolo ya bona e sa dutše godimo ga ditaba tša baprista ba bagolo. Ke ka moo le mafelelong ba ile go ba bona go swanela gore ba ganetše morena Jesu ene ba be ba mmapole. Ke ka moo le mafelelong ba ile go ba bona go swanela gore ba tšee morena Jesu ba mo sekiše pele ga bao ba bitšang gore ke baprista ba bagolo. E be le ge go phethagala morero wa moganetši goba ona morero wa kganetšo. Jwale le lekgono taba e bjale ka eo e sa le gona. Taba e thomile kae? Ka Enoshi, motlotswa wa mathomo wa go tla lefaseng wa modimo, wa go tla go ruta dithuto tša modimo lefaseng mona. Le gana jwalo batlogolkhukhu ba sa le gona, taba ena e sa keka ya go ganetša batlotswa ba modimo. Bona ka mo go Enoshi re re ga gona yo a lego ka godimo ga modimo. Rena re rapela modimo wa magodimong. Le ge nna ke le teng ke le motlotswa wa modimo, ga ke re bakgethwa ba Enoshi ba rapele nna, ga ke re bakgethwa ba Enoshi ba tumiše nna. Yes, of course, mehlolo ba e bone
ke dipaki e se bona ba le noši le masione a mabedi a mararo ba di bone ba bo bone bopaki le batho fela ba isego masione ba bo bone bopaki tšatši la tšatši ke tla romela bona ka Facebook le bo bone ba WhatsApp ke šetse ke ba rometše mohlala ka o tee wa bopaki ba malobanyana mo 2 weeks back e re ko go botse ka ba maloba ge e se go ba 2 weeks back ba sa ba thaere tswa mo go yona ba e leng gore ba e na le nna dithutong tša ka ke ile ka ba re ke a ba laela ka re le kgone gore ka se nabe ke na le mo ke thumetšeng gona ke ile o rapela ka seporong be ke ya go bona molwetši bana ba ntate yo e leng gore ba mfounetše ka 5 ya masa ka ba hlalošetša gore nka seke ka tla ka 5 ya masa gana dibalo ka ge e le gore ge go isa ke swantse go tsena ka gare ga thero le bana ba modimo ke ira lena ka re ke tla kotlama ka mo rapediša molwetši yoo gona bjale ka 5 o'clock ye ka dira jwalo ba ile ba motšea ba miša sepetlele ge ba le sepetlele ka bo 2-6 or past 6 ka kwa ba re bontšha bokaone e le ge a sa emetše di-doctor e le ge molwetši a be a ba tlaleditše a re wa feta ba gakanegile ka kotama ka rapela ka 5 o'clock eng ka bitša modimo wa ka gore go be yena a tsenang ka gare ga taba eng a rarole bothata bjoo ka bo 2-6 or past 6 ke ge ba mfounela ba rawa o bonala bokaone o sa le mo OPD ba sa emetše doctor then doctor o tlile a fihla a admita a patient mosegarenyana ba bontšha gore ga ba dumele re tsena ka thokong ela ya sepetlele ka baka la bolwetši jwa COVID-19 jo bo tlotse go le lefase le ga ba dumele gore re tsene ka sepetlele bona ka fihla lapeng la gagwe ka kotama le morwa wa gagwe ka rapela e fela e be le šetše go le late mara e be a šetše a kry-ile bokaone gobane re thomile go rapela ka 5 o'clock ka re go fetša ka mo founela gona mo ke le mo go le late ka hwetša e le motho yo monomale e le motho yo a thabilego a hloka bothata go rile go isa ka Sontaga mosegarenyana doctor tla a mo discharge bona rena re a go retwe la yo wa magodimong a go retwe lebitso la ntate wa ka magodimong gobane o ralokile karolo ya gagwe ke ka moo re le bonago go swanela gore ka dinako ka moka re motumiše e re ke go fe mohlala o mongwe ke ya gopola maloba ke go boletše ke go fe ona gape ka kwa mmerekong wa ka ke na le babereki ba more than 20 mara ke registerile 20 ya bona re ile ka nako ela ya COVID ka nako ela re applyela charity go thoma ka April ra ba applyela ba le 20 January di sa thoma ya ba ile ge ba approvile 3 mara ra se tsebe re 3 eo ke bomang ra e bušetša morago ra nyaka re ba ba approve ka moka le gona bjale le ba bangwe se ba ba approve mara then ba feletše ba decide go patela 3 ewe ge ba patela ge re printer record goba report ra kgotša re 3 ewe e patetšego go patetšwe fela bana ba Inoshi Global Wholeness Church ba le go ka kwa ba bereka go le rena go bule ditsebe nkwe ngwana ntate godimo ga 20 ena go patetšwe ba bararo bao ba le go ka mo kerekeng le nna o nthetše ngwana ntate ga se nna ke approva go dilo tšena di-application di tsamaišitše ke di-auditors tša company ke bona ne ba facilitator dilo tše ka moka ka dinako ka moka
le ba Department of Labor. E fela ge ke bolela jalo ke re bopaki ke gore go arabilwe bana ba Inoshi go fitlha ga jalo ke bona bao ba batlile go di 4,000. Jwale se e be le tsela tshupo ya gore modimo ona o teng wa phela bao e leng gore ba ikokobetša ka fase ga gagwe ba tla kgwetša letlhogonolo ka dinako ka moka. Bao ba ikokobetšang ka fase ga gagwe ke bao ba tlogo go kgethega ke ba kgethwa. Ga re ipiletše leina la bokgethwa gore le re batamele, mme ge re deserva go ba ka gare ga lona, mme ke bokgethwa le ditaba tša gona di tsamaišana le bokgethwa, mme le ka dipoelo re bona ka bokgethwa, re bona bokgethwa fela. Bona gare ga 20 e go kgethegile 20 ba bararo bao e le go bana ba Inoshi Global Holiness Church. Ga ke nyaka go bolela ka mehlolo e mentši ya kwa morago. Wena ga o nyaka go kwa e mengwe mehlolo, etela YouTube o nyake Inoshi Global Holiness Church. Ke mo tlo go kgotša ditaba tša mohlapo, ditaba tša mmušo ona re lego ka gare ga yona. Ena ke areka ya legodimo, ke areka ya boraro ya legodimo, gobane ya mathomo ke ya Inoshi, ya bobedi ke ya Noa, ya boraro ke ya Ntate Maseti. Ga re ka gare ga kereke fela, re ka gare ga areka ya legodimo. Mang kapa mang ya tlo go tsena ka gare areka ena e tla ba yowe a babaletšweng. Jwalo wena o nnyatšago, wena o nganetšago, wena o nrogago, wena o ntlhoyago, wena o ntšeelago fase, wena o ntšabošago mahlo, o tsebe re tšeo ka moka ga tšona o dirago mo go nna o di dirago wena, di tla go backfire. Whatever you do, negative things, all negative things tšeo di dirago mo go nna, they will come back to you. Go ra gore o ipiletša magala a mokgwelere godimo ga hlogo ya gago, o ipiletša magala a mokgwelere godimo ga hlogo ya gago, o ipiletša bothata gobane wena ga o tsebe modimo. Ke nna ke romilwego go tla go tsebiša modimo. E fela o ka no ba o claima go tseba modimo. Jwale thetša ke go botše ke re go thoma we ba moganetše o tsebe gore ga o mo tsebe modimo. Ke romilwe fa purposely for lena go tla go le šomela ka taelo ya Ntate Ešo wa magodimong, go tla go le ntšha ka gare ga bokgwaba ba balong, go tla go le ntšha ka gare ga ditšhila tše le ba le dišago tšona, go tla go le ntšha ka gare ga di-magic tše ba di practicago e le ge ba leka go nyaka go le timetša. Bona ngwana ntate, ga ka tla go rapeletša mang gore a nša le morago. Bona ngwana ntate, ga tla go kgopela mang gore a nša le morago. Ke re petšo ye yeo e bonago moo, petšo yeo e bonago moo ke yeo e kgethilego ke modimo ka sebele, ke yeo e kgethilego ke modimo ka sebele. O rile ga e kgetha a nšupa yona, a e approva, a re ye e lokile, a re ye e lokile, a re ye e lokile, a e kgetha, a ba kgetha a nšupa le ya Sioni ya Naledi, a re ye le yona e lokile, a fetša a kgetha ya Sioni ya Lebana, a re ye e šotha ka Naledi ya Tafeta. Bona re go tlhalosetša Naledi ya Tafeta ke efe, ke e šomišago ke ma IPAC ka mola ga mmušo ola ke tšwang go ona.
jwale modimo a re naledi ye ya Tafeta e a nyakega ka gare ga kereke ya Lebane a se fetse moo a ntrogela yona mo lefaufaung ka ntho eo ka re go ke silicon ela ya clear silicon a ntrogela yona mo lefaufaung a re e shorta ka naledi bona o kwešiše gore naledi ya Tafeta ke a e tseba ke e tsebela ka IPAC mara e fela modimo a nyaka go tseba gore ke a e tseba o feditše a confirma ka go e troga mo lefaufaung ke re ko tlhalošetše ngwana ntate ke re ke tšwa ka kua Sione molaetša ke o fitlhišitše ke boletše le PA ya ntate Lekganyane gobane ntate Lekganyane ke nyakile mo fa ditaba tše ka bo yena jwale go a bontšha gore taba e bamphile gona ke ya gore o pisi le balwetši ditaba ka moka ke di fe PA ya gago ke di file PA a mo founela a bolela le yena a mpotšiša dipotšišo jwalo ke araba dipotšišo ka moka ga tšona jwalo a nlaela gore go nyaka gore o ye le ka kua go Sione ya naledi o ba fe molaetša o ka re nke ka ya ka mola gobane yela molaetša ba rile e lokile ke tlile ka mo fela go tla go leka go tlhaloša ka ye ba re go e shorta ka naledi ya Tafeta ene nnete ge ke fetša mo ke tsamaile ka boya Phalaborwa ka senke ka ya ka go naledi bone ya naledi ba rile ga ena bothata ke bolela ka ntate wešo wa magodimong yo a mphile go naledi mme ya ka naledi go nyaka kwa ditaba tša yona ka go tlalo tsena mo go YouTube go nyaka Enosh Global Holiness Church ke mo o tlo go khotša ditaba tša bona e re go tlhalošetše ke re ba letlhogonolo ge ba tsena kua jarateng ya sekolo sa ka mo go na go legolo re tsena go kereke ka gare ga yona ba fola ntle le go dia any consultation le nna ya go kgopela gore ke ba rapelela mme yo mongwe ya be go apaka yo ke le rometšego go yena mo go WhatsApp e šetše ya fodile gabedi last year o tlile kua a fola ngwago le gona o tlile a fola bona le moruti wa Bazalane wa le Nigeria o tlile kua le yena a kwa diphetogo a hlaloša ka molomo wa gago jwale go shota wena ngwana wa ntate bona ge ba itlapua moruti wa Bazalane ba tla go sanitizer kwa o na le company ya Peace Control e ba tla go sanitizer kwa sekolong ba sa tlo go kgopela thapela mara e fela a fola bona re rapela motho wa robetse fase e le gale a bajwa a tšwile dithoko tše di tšhweu mo nama ye e sa tlo e sa tsamaya madi motho yowe a sa hlwe a sa bolela lentšu le tsene ka gare the following day e be le ge a tsogile the following day a kgone go thoma go ja a be a sa hlwe a sa ja a thome go ja dislai ya fetšetše 6 ka breakfast ge le dikela go founa a kgone go ja ba re ke ja sapa bona rapella motho a be a tsamaya a tšhofa stulo a sa kgone go sepela a tsamaya ka go tšhofa stulo the following day ge re founa re kgwetše lethabo le legologolo le gore motho wa sepela bona re rapella Mozalane a gakanegile ge re tsamaile a šale a nyaka go leka go etšiša le thapelo ya rona a fola bona re rapeletše ba bangata re ke kry-a ba bola ra ba fetša ngwana modimo n rometše go yena re tsama mo rapelela o dula kae o ya sepetlele e fela ngwana o wa loiwa yo ga a disebe go ya sepetlele ke ya go roma tsama mo rapelela bona ge re fihla lefelo le gore mokgwetše ngwane wa legoro ene ba hlaloša gore bolwetse jwa gago ke jwa gowa bona ra mo rapelela le lekgone ge re bolela jwa lefodile bona mehlolo ena e etsagala ka mo Enosh Global Holiness Church bona
re nyaka motswetši a le ka sepetlele note motswetši moimana a gakanega bona a gakanegile go thibile bona ngwana bo a tle mo gore na share problem le rena re bolele fela re no o tla phuthuluga bona within 3 minutes a phuthuluga bona re nyaka loto le baba o fakile bandage o etswa go di physiologist and all this stuff di doctor le ba bangwe ka moka bona re go tlhalosetse fela ka lentšu re re loto la gago le tla fola bona in 2 days loto la gago le be le fodile o latlhile bandage o latlhile kwa bona go sana le ba bangwe ba modimo a mpontšitse gore re ba rapelela ba bangwe ga re tsebe gore ba dula kae o lekile gore director sa nyakolola o se makale ngwana ntate re tla fitlha ka mo go wena re tla ba nako ngwe re romile ke modimo wena modimo a sa re romago mo go wena modimo o romile nna gona jalo ka sona sebaka se gore o na mo tsebe ka tsela ena bona modimo a keke a tsena le wena ka gare ga decision ya gagwe ya go kgetha motlotswa wa gagwe e fela se nka go tshepiša sona ke gore a sanka go a ba le Moshe le Samuele ka nako ka eteng goba a sanka go a ba le Elia le Jakobo ka nako ka eteng modimo o kgetha bokgetho wa gagwe ka o tee ka nako ka eteng at a time then ba tsamaya ka di-shift e sego digwagwa tše di tletšego mo tše dintši e sego digwagwa tše di tletšego mo tše dintši modimo kgetha mokgetho wa gagwe ka o tee ka nako ka etee mme a re ge a kgethile jwalo e be e le yo a mo tsebago gore o kgethile yena re a leboga bona ba o le bolela o kgethile yena gore a tla sebetse mosebetsi wa gagwe mme ka fase ga mokgethwa yo a kgethile go motlotswa wa modimo go tla diragala gore a ka šogofatša baruti ba apostolo ba tlhanka ba ba tlo go sebetsa mosebetsi o na le yena ba tsamaya le yena ka nako ka eteng e fela ga go etsagala jwalo e tla ba go etsagala jwalo ka mogau wa ntate o ešwa magodimong a leka go mohlaro a o jwetšego o tšwe makabe o be le di-branches gore o kgone go fitlhelela lefase la gago le ya le bopilego ka matsogo a gago ka bopepetla jalo ke re ke a le tsebiša ke re nna ke kgethilwe ke ntate mme gore le jalo ka gare ga kgetho ya gagwe re e bona ka mesebetsi ya yona kgetho ya ntate wa ka magodimong ga se kgetho ya nkgethile go lekgono ne ministry o thomile last year between January and February in 2019 e fela go thoma ga ona ke go thoma ga ona go tšweletša dinko gore le kgone go tseba but nnete ya taba ke ya gore ministry o thomile ke sa le kua go ntate wa ka wa magodimong pele ga ge ke nyaretša dinko ka lefaseng la ka keng pele ga ge ke nyaretša dinko ka lefaseng la ka keng pele ga ge ke kgomarela kopelo ya motswadi wa ka bona ministry o thomekana nako na eng but the implementation of this ministry ke ya gona jalo ka 2019 January February wena bo sa tsebe tsena ka gare ga YouTube o tla kgwetša testimony ena ka go fellela o searche Enosh Global Holiness Church ke a go gopotša bona ntate ke re go ikokobetša fela ka fase ga tsela ena le go se membera go se leloko la mohlapi wa Enosh
Global Wholeness Church o tla utlwa o kgweditše lehlogonolo o tla makala dilo tša gago di tsamaya ka fao o di nyakang ka gona ke gore e tla ba ile bogolo jwa ntate wa ka wa magodimong yo a nkgethilego gore ke tle ke kgone go thuša lena and then ka madimabe go direga gantši gore bao ba le go kgauswi le ba tlotswa bao ba tsebago mohlomongwe le ba tseba le go goleng ga bona mohlomongwe ebile ba tseba le batswadi ba bona mohlomongwe ebile ba tseba le go sokoleng ga bona ge ba sa gola jwalo and then ba nyenyefatše ge motlotso wa modimo a tšweletše ba senye maina jwale tseba wena sekwakwalala wena sekwaela tšatšing wena sephaphagogo tseba wena ga se wena modimo ene modimo a keke a go tsentšha ka re ga decision ya gagwe ya ge a kgetha motlotlo wa gagwe tše dintšhi le ka di bolela tša ka gare ga baebele la ba la di bolela le tša ka legodimong e fela ga le di tsebe jalo rena re di hlatse tše di feleletšego o kwa bohlatse jo from the horse mouth nna ke tsamaile le modimo wa ka personally or spiritually le lentšu ra ja ka fase ga lefase le re lo mo go lona mo di-scientist ba re go na le metsi e fela nna ge ke ya ka fase ga lefase le a ra hwetša metsi e ke tsamaya le modimo wa ka o mpontšhitše mašabašaba ka lefaseng lena a mpontšha a re ba ke bawe e leng gore ne ba hlankela diabolose ge ba sa le ka kua lefaseng lela la surface le a re tšwa mo go lona bona ka gare ga batho bawe ga senke ka bona manyami mo go bona go ba lethabo go ba go sokola ra tšwa ra bua ka mo lefaseng le re le go mo go lona ra feta ra sebelela ka legodimong ke mo modimo a ile go a mpontšha mašabašaba ba apere ka mokgwa o itšego seaparo se re tlo go se šomiša ka tshebeletso ba thabile ba bile ba apere le dikatiba tše dingwe tša go decoratiwa ka mokgwa mongwe o mo botse ka gare ga lethabo le legolo ebile ba nthabetše mme go a fela moo bona o bolela le motho yowe e leng gore ka mahlo a gago ke motho e fela ka leihlo la moya ke ngwana wa ntate ešo wa magodimong yo e leng gore o dira mehlolo yeo e diregago ka taelo ya ntate e re ke go tsopolele ye nngwe she mehlolo it was 2017 first week December be ke sa le ka puago IPAC be ke apere seaparo se se blue jersey e kra jacket e blue le borokgolo bo blue lona tšatši leo bona yo mongwe wa babereki ba ka ke hlakane lena tsanene a re o ntšea senepe gore a šupetše dikholiki gore ge ke apere dikobo tše di blue ke ba ke le jwang tša kereke the following day ga tšheka senepe sa gagwe mola a kgwetša go šetše dikobo tšela fela nna ke tšwile ka ra dikobo tšeo jale ke ka fao ke re go tseba dipaki di teng wena tsena ka gare ga YouTube o re Idosh Global Wholeness Church ke moo ke go kgwetša ditaba tše jalo wena ka leihlo la go la nama gore go ntebeletše wa nnyatša ga o ya not part and parcel ya decision ya modimo jalo nna
ga ka tsena ka re ga tsela e ka go bola ke tlala ke na le business mo e leng gore le gona bjale ke sa tibelo gape another 3 additional businesses ke busy ka import and export ya go ba le clearing agency ka gare ke busy ka business ya di cash loan ke ra gore ke busy ka di registration ja tsona ke busy ka license ya financial service provider ye we tlo ba le underwriter ba rekisha di policy tša bona tša di funeral jwale wa o kwa gore nna ke ka gare ga business ebile ke sa tšwela pele ka di business jwalo ke tsene ka gare ga ditaba tše jwa ka ge ditaba tše tša modimo e le tšešo ke tsene ka gare ga tšona ka baka la gore e le tšešo ba bangwe ba ntsebago ba tsebago le maemo a ka ba ile ba re ge ba commenta ge ba tlile ofising ya ka ba re hei tate Masedi re a dumela gore ke modimo a go kgethilego ka gore mo wena o le go gona bo ka sekgo sa nyaka go boela morago o thoma kereke o dira eneng bone o shota fela gore wa apare le ditšhaene di lekelle mo o tšhele meno a di-gold and then gore re kgone go tseba gabotse mara bjale bona o ikgogetše fase ka gore o hlankela modimo wa gago o dira tšeo modimo wa gago a re le go dira bona ke ba bangwe ba ba ntsebago ebile ke di-comment tša bona bjale gore yalo ngwana ntate nna ke re mo go wena ke re e tšwa ka gare ga matsogo a bokgoba e tšwa ka gare ga bokgoba o batamele kgauswi le rena gore o tlo kgwetše pholo o batamele kgauswi le rena gore o tlo kgwetše mmereko o batamele kgauswi le rena gore o tlo fole o batamele kgauswi le rena gore tše tšohle ka moka di tle di loke balwetše ka moka ga bona ba ke ya go ka ba rapelela ke boletše goba ke kgomotše ba fola ba ba jwa tšatši lana le o fela ka moswana gona ba ba fodile ba ba fola le tšatši lana le le wena re ya go tshepiša ngwana ntate ba tamela go nna ntate o ešo wa magodimo ya nromilego ke yena a tlogo go ntšha ka gare ka leraga leo le go tshwerego tše tsohle ka moka ga tsona diragala ka baka la ntate wa ka ka re le naledi e ke yapere go kgethile ke ntate wa ka bjalo go e ra gore ke ya go tshepiša gore ge o le ka mogare ga yona tsela e wa e apara ga gona sathane a tla ema go pele ga gago gobane naledi ga ya kgetha ke motho wa lefase e kgethile ke ntate ka sebedi go file mohlala ka noga ya koporo ya go aga ke moše seaparo seo se bonago ke seapere se sa spiritual jacket this spiritual jacket seo se bonago ke seapereng ke seo ka gare ga vision goba ka gare ga consultation e nngwe ke se bone go ke le kua thabeng ya Giane ke apere sona ke na le phuthego re kotame ka gare ga lešaka la goa ka dikota re rapela go na le se sengwe se se khubile ke se apere maloba ngwana ntate se tlile mo go nna modimo a nšupa sona ga re go sa ka tsamaya ka ya ga sekororo ge ke fitlha kwa sese ya ka e mogolo a re le yena a re bošegong jona jo a re ke bone maabana bošego e tla mo o tshwere peke ya go legoa ka lekgaka noka o tshwere diaparo tša di-spiritual jacket tše dikhibidi tša go swale tše be di apara ke ntate ntate a bolela ka ntate Modise wa IPAC mme o di tshwere ka peke ya lekgaka di le 2 a re go fetša go bolela bja le nna ka nama ka mmotša vision ya ka ka re le nna seaparo seo ke se bone mara mo go nne go le ka setile go na le diaparo tše dintši tša kereke tše modimo a mpontšhise go tšona ka mokgwa ka o tee le ona a nšupile go sela se se khubile se se šou le sona le ke le bona ke se apere se se šou se bone ke motlogolo wa ka a re ke bone wapere seaparo se se šweu sa spiritual target o rapela maga ga borena ba bangwe ba re tseba go ba kgoile ra bona ba tšwelela ba boa jale go bontšha gabotse gore a ba goa ba ba tšere ditlotlwane ba lobi jale go ira gore tšatši leo modimo a le kgethilego
ke tla re ge ke rapela ke apere seaparo seo ke le gona mo tulong eo ke a dumela gore ditlotlwane di tla tswelela tšeo di tšerego ke balobi gobane a se bagwe jalo gore rialo ngwana ntate ebile ba madimabe ka gore balobi ba ba hlasetše pele ga ge ke thoma go practice mmušo ona jalo go fitlha ga jalo ke re ba gešo ka moka ga bona ka matswalo le ba gešo ka moka ga bona ka semodimo bana le batlogolo ba ka moka a gona yo mongwe wena moloi o ka mohlasela go wa mokgona ge fela ka ba ikokobetša ka fase ga mmušo ona e fela ga sa ikokobetše ka fase ga mmušo ona go ka diragala wa mo hlasela wa mokgona tsela ke gore o be le leihlo la go bona le tsebe ya go kwa gore go na le di-magics go na le baruti ba maaka ba go nyaka gore ba le direle tšotlhe ka mmušo wa satana mme le ge ba le bribe le feleletše le ba tshepa gore ke ba ntatšešo mme go se jalo ba le gore ya le ngwana ntate ke be ke le ka go nyaka go hlaloša gore rapela modimo a go fe leihlo le tsela ya go tseba tsela ya mannete a go fe leihlo le tsela ya go tseba mokgethwa wa mannete tlogela go criticize bana ba modimo ba kgethwa ba modimo bao ba kgethetšweng tsela e le tsela ya go tla go phološa lena ga gona moše ya ile go a tšwela bjale ka letsopa ka bjale ka leswika ba tšweletše tswalo ka nna le wena ge re bona lafa ga gona Jakobo goba Elia Jakobo Isaka Abrahama yo a ile go a tšwelela ka mokgwa o mongwe ga senke a no tšwelela ka mokgwa o se motho ebile ge e le mošena o thomile šetše le mogolo ditaba tša jalo o se maaka le nna ke šetše ke dithoma ke le mogolo lebaka ke lana leo la gore di na le nako ya tšona ya go di-implement jalo go rialo amogela ngwana ntate go rialo tšea taba e o e tšhele ka gare ga mogopolo o e tšhele ka gare ga diary ya gago o tsebe gore go na le an advocate in Holy Spirit yo e leng gore o le tshwaretše ditaba tša modimo ebile o sa tlo letlela le tšona ge nako e fihlile gona mogolong ke tla re go tloga fa ke botsene ka gare ga paebele bana ba ntate re kgone go tla go kwa gore na lengwalo la lekgomo le re tshwaretšeng gona ge le re gakolola le reng ka gare ga ditaba tša go tše le jwalo ka tšeo ke boele fase lebitsong la ntate morwa le moya galang amen ke a bua bana ba ntate re tlo tšwela pele gape